Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Ekipa emisije Lepše od Pariza nedavno je bila gost najposećenijeg sajta posvećenog domaćem turizmu, portala selo.rs sa sedištem u Ljigu. Tom prilikom imali smo čast da upoznamo i razgovaramo sa gospodinom Vladimirom Ivanovićem, jednim od osnivača i vlasnikom ovog portala, i da sa njim upoznamo deo seoske turističke ponude opštine Ljig. U prošloj epizodi načeli smo važne teme razvoja i sadašnjeg preseka stanja ponude seoskih domaćinstava Srbije. Predstavili smo i poslovanje portala selo.rs, koji ima važnu ulogu u promociji ruralnog turizma naše zemlje. U današnjoj epizodi analiziramo druge aktualne teme vezane za ugostiteljstvo, bogatu gastronomsku ponudu i sjajne sadržaje koji su na raspolaganju gostima seoskog turizma. Današnje druženje započeli smo u selu Babajić, u prelepom dvorištu podruma Lukić, koje uskoro priprema i apartmane za goste. Vlado, ovo domaćinstvo je zgodan primer za narednu temu o okvirima seoskog turizma. Ruralnim turizmom se danas smatraju i vinarije, podrumi, salaši, etnosela i etnokompleksi, kao i brvnare, vile, apartmani i vikendice. Sve ove objekte imate u ponudi i na vašem sajtu. A da li ih sve možemo uvrstiti u seoski turizam? Sve je počelo od seoskog domaćinstva. I ovo je i danas seosko domaćinstvo i bilo je pre 100 godina seosko domaćinstvo, ali se seoski turizam menja. Razvija se i napreduje, ako bi tako mogli reći. Dakle, ovdje imamo seosko domaćinstvo koje se bave poljoprivredom i poslednjih godina ima destileriju. I ranije su pekli rakiju, ali sad imaju i destileriju za nekoliko vrsta rakija i vinariju, proizvode vrhunsko vino. Imaju salu za degustaciju kao mnoge vinarije u Srbiji, ali gosti sve češće dođu, pa ako degustiraju hranu, degustiraju vino, pa malo ako ostanu uveče, oni često požele, sad nismo za put, gde bi mogli da prenoćimo, i to se desilo i u podrumu Lukić i u mnogim vinarijama u Srbiji, da gosti praktično su zahtevali da na ovakvom domaćinstvu imaju smeštaj. I eto nama još jedne vrste seoskog turizma, dakle vinarije koje se pretvaraju u seoska turistička domaćinstva. Dakle, imaju ono što smo govorili o sadržaju, imaju izuzetan sadržaj, imaju proizvodnju rakije i proizvodnju vina, imaju degustaciju vina, naravno uz vino ide i dobra hrana, i evo imaju restoran i 6 apartmana u izgradnji. Dakle, očekujemo da ovde za neki dan možemo smestiti 20-ak gostiju. Nazivi domaćinstava često prave zabunu, posebno sintagma etno selo. Ko donosi odluku o tome?
nemamo standardizaciju, dakle ne postoje oštre granice. Mi imamo seosko turističko domaćinstvo kao osnovu seoskog turizma. Dakle, imamo jedno poljoprivredno gazdinstvo koje ima viška smeštaja pa prima goste. To je osnovni model, ali imamo sad nekoliko vrsta seoskog turizma, pa imamo često i vikendice koje se izdaju na selu i to su objekti na selu i smatramo ih seoskim turizmom. Nekoliko vrsta objekata pa sve do takozvanih ili samozvanih etno sela. To su pravi turistički kompleksi na selu, imamo ih na desetine u Srbiji i naravno jedan od oblika su salaši u Vojvodini, jedinstveni u Evropi, dakle vrlo interesantni turistički objekti. Da li naslućuješ neki novi oblik seoskog turizma koji je u nastajanju, a koji će u vremenima koja dolaze biti atraktivan gostima? Imamo još jedan termin koji je u nastajanju, a i naš zakon o ugostiteljstvu ga vidi kao seoski turizam. To su, mi ih zovemo otvorene farme, to su domaćinstva kao ovo koje nemaju smeštaj, nego primaju do 50 gostiju u organizovanim grupama na ručak, obilazak, degustaciju ili neku drugu atrakciju koja postoji na domaćinstvu. Tako da otvorene farme su nešto što će se razvijati i tek upoznati u Srbiji, a ono što se ukazuje poslednjih godina je da će se pojavljivati sve luksuzniji i luksuzniji objekti. Zagovornici starog seoskog turizma se ljute pa kažu to više nije seoski turizam ako imate džakuzi i saunu i bazen i teniski teren pored objekta, ali on jeste seoski turizam ili je na selu, tu je nastao, vlasnici su odatle, ali je tražnja, odnosno tržište napravilo to da imamo zaista bogate i dobre objekte. U nastavku dana nam je upriličeno posluženje u etno prenoćištu Janković. Ali, Vlado, pre obedovanja, običaj u ovom kraju je zdravica. Naravno. Evo kaže domaćine, neka vam je srećno slavlje. Želim večno da vas služi zdravlje. Želim srcem i zdravicom ovom da ste srećni s porodicom tvojom. Kud god išli i kuda hodili, sa decom se svojom ponosili. Što radili, nek vam se pozlati, što ljubili, neka vam uzvrati. I vi gosti, podignite čaše, zdravica je i u zdravlje vaše. Da živite srećni i veseli, to i vama od sveg srca želim. Ostvarili sve što ste hteli s poštovanjem, hajde, živeli. Živeli, svaka čast. Živeli, zdravlje. Živeli. A poznato je da rakija u ovim krajevima baš i nije neka. Evo ga, voćnjak je upravo iza nas. Rakija je od rane šljive, od mađarke, od kruške, jabuke, od svega mi pečemo rakiju, a posebno drenovaču, to ja pravim, tu drenovaču, drenci, znate šta su drenci? Tu rakiju i orahovaču, to je nešto najzdravije popiti. Domaćica Žaklina i saradnica Ljubica Stefanović iz udruženja Zlatne ruke predstavile su deo lepeze ukusa zapadne Srbije na jednom mestu, kako to inače čine svojim gostima. Da vam se zahvalimo na gostoprimstvu. Ovde smo da predstavimo tradicionalnu i autentičnu kuhinju ovog kraja, pa nam recite šta sve služite gostima kad dođu kod vas. Pa mi smo, evo, zapadna Srbija, znači Kolubarski okrug. Tipično da imamo i stoke, imamo naravno plastenike, imamo bašte koje su otvorene. Znači, kod nas se sve gaji i sve se jede. Znači, i riba, i prase, i jagnje, tako da na našoj trpezi je sve zdravo, sve domaće, sve iz naših obora, iz naših ambara. Imamo i vodenice, hvala Bogu, ima u Ljigu stara vodenica koja melje, znači imamo i to isto staro brašno, kukuruzno, imamo i heldino, počeli su ljudi da rade na Rajcu, okolini, tako da stvarno imamo sve što može da pruži cela Srbija, ali i ovaj naš kraj. Gledaoci sada ne mogu da osete miris ovih vrućih lepinja. I zavidimo i furunu u kojoj su se pekle. Jesu. Recite nam sada nešto o odnosu sa gostima. Kakve su njihove reakcije kada ih ovako poslužite? Čime se najviše oduševe i koliko vam to znači? Kad dođu gosti ovde, ja ih prvo pitam šta bi volili da pojedu. Bilo šta, samo da je domaće. I moja prva reakcija bude ta, znači lepinja iz furune. Lepinja sa kajmakom. A naravno, pošto mi nemamo krave,
imaju moje komšije, to se uvek tako razmenjuje. Ja uzem od njih, med uzem od drugih, mi njima nešto drugo uslužno damo, tako da taj osjećaj prema srpskoj kuhinji, prema domaći, prema kući, prema domu, to je taj osjećaj za lepinju, za furunu, za dom, za čvarke, za jaje, to je stvarno to je prvi utisak koji svako od naših gostiju želi. Eto to. Ceo ovaj naš kraj, to je sve zdrava hrana. Verovatno da nemaju te sertifikate što traže mnogi da kao bude zdrava hrana, to je sve 100% zdrava hrana, jer se sve uzgaja u manjim domaćinstvima, u manjim baštama, u manjim plastenicima i to je sve stvarno, evo, blitvu da vidite sada u bašti. Već je počela da niče. Ljubice, predstavite nam vi šta je ovde sve izneto. Pa evo imamo i pihtije, imamo pršutu, imamo slatku pitu sa jabukama, sir, kajmak, naravno podrazumeva se kolači, imamo i ribu, imamo projice sa povrćem, to su posne, sad je malo i post, pa smo nešto spremali i posno. Imaju projice sa povrćem, znači čvarci, imaju pečene šljive sa orasima, to je ovako malo isto posno. I tako, eto, imamo sve. Mislim, nemamo potrebe da nešto idemo u prodavnicu za svaki čas, nego imamo svoje i mi spremamo sve to na domaći, na lep način i što je zdravo. To je najvažnije što je zdravo. Vlado, ja predlažem da započnemo sa nečim što je postalo gurmanski simbol zapadne Srbije. Vruće lepinje sa kajmakom. Izvoli, služi se. Rukama? Može. Prijatno, naravno. Naravno. Lepinja je vruća i kajmak. Još i proja sa koprivom kad se umesi, to je isto jedan specijalitet, da. To da dođete na Rajac, kad je gostite na Rajcu, pa imate... Prvo kajmak, pa sve ostalo. Imate onda da vidite našu... Ovde se i gibanica jede sa kajmakom. Naravno, naravno. Kosidba na Rajcu je međunarodna turistička manifestacija koja simbolično predstavlja mobu i svečani završetak košenja planinskih livada. Održava se tradicionalno u julu u organizaciji turističke organizacije i opštine Ljig. Kosidba nije samo takmičenje kosača, već prikaz tradicije, počev od okupljanja kosača, trubača, zdravičara, vodonoša, odlaska na kosidbu, kosačkog ručka na travi. Izvorne plesne i pevačke grupe iz okolnih sela su u narodnim nošnjama, a ručak od tradicionalnih jela služi se na ćilimima i belim čašafima. Znate šta krasi sela u Srbiji, odnosno celu Srbiju? To što možete da uhvatite rukom, vi možete da spremite. Što kaže Ljubica, znači uberete koprivu, napravite čorbu, napravite pitu, ubacite u sir. Uberete blitvu, koja je isto tu sama, ili sremuš. Kažu sremuš je najzdravije nešto što postoji. Sve vreme pričaju na televiziji, kao sremuš. A mi možemo da ga uberemo i spremimo gdje hoćemo. Na svako imanje to ima. Vlado, kaži nam koliko je ugostiteljstvo i gastronomija važna u ponudi seoskog turizma. Čini mi se da ona prva osvoji goste. Kada stranci dođu u Sjenicu, ne odu da ne probaju vrhunski sjenički sir i nije im lako da veruju da se to tu pravi i da se još uvijek ima tako kvalitetnog sira. U Novom Pazaru imamo goveđu pršutu ili surduku, u istočnoj Srbiji belmuž ili suvu crvenu papriku punjenu s orasima. U Vojvodini sve vrste sušenog mesa od švarli, kulena, raznih šunki, pršuti, tako da smo zaista bogati, a zapadna Srbija i Šumadija, evo, deo toga se vidi na stolu. Ako pogledamo gastronomiju u seoskom turizmu u Evropi, teško ćemo negde naći ovakvu trpezu. Kada smo naše domaćine vodili od Mađarske, Normandije, Flandrije u Belgiji, vidjeli su kako se tamo i da li se više sprema. U jednom seoskom domaćinstvu u Belgiji smo imali prilike da vidimo da ujutru kad ustanemo dolazi pick-up iz pekare i momak izlazi i donosi na sto, švedski sto, spušta kroasane, rol viršle i proizvode iz pekare. I naravno mi smo doručkovali, domaćini se pitaju domaćicu, jel vi nekad nešto spremite? Da li vi pravite nešto, gibanicu, pitu ili... A ona jednostavno kaže koliko bi to koštalo kad bi ja spremala.
hoće da kaže preskup je rad kod njih. Doći i kod nas vreme da bude skuplji rad, još uvek se ne računa, niko od domaćina ne računa svoj rad, nego to nam je nekako usput i ja pozivam i vaše gledalce i naše posetioce da što više koriste seoski turizam i da što pre i što više jedu dobru domaću hranu, jer se bojim da će doći vreme kada će kod nas to biti nedostižno ili preskupo. Dakle, nigde u Evropi nećete naći da 2 ili 3 ljudi iz kuće služe 3 gosta. To je potpuna ekskluziva i to se teško dešava. A kod nas imamo baš to, da 3 ljudi iz kuće služe 3 koji dođu. I uvek imaju vruću proju, vruću lepinju, svež kajmak, sinoć skinusa ili jutro sa šerpe, tako da to je nešto što ima u našim krajima, verovatno i u nekoliko okruženju, ali u Evropi više toga nema. Gostoprimstvo, bolje reći gostoljublje, je baš karakteristično za ove krajeve. Rekao bi da domaćini zapadne Srbije to nose u genima. Koje su tvoje iskustva oko toga? Naši domaćini ne moraju ići u školu za turizam ili u školu za gostoljublje i gostoprimstvo. Sad možemo istraživati da li to dolazi genima, da li vaspitanjem, da li kulturom ovog kraja, ali svakako jesu gostoprimljivi. I jedini problem koji smo imali vezano za to je da smo čitave seminare organizovali da bi naučili naše domaćine da naplate svoje usluge, jer kad im dođe gost jednom, oni naplati, kad dođe drugi put, on je već prijatelj. I onda kad kažemo, pa što si, pa kaže, kako ću mu naplatim kad mi je prijatelj, već je bio nekoliko puta. Tako da smo pravili ormane, kredence sa cenama za slatko, za med, za rakiju i kazali stavite cenu, jer oni uvek poklone, ali treba od nečega da se živi, mora da se proda, a naš narod je naravno sklon da dobije poklon, ali ne možemo sve poklanjati. Tako da jedna od stvari koja opterećuje to nekad i možda preterano gostoprimstvo je da, naravno, treba biti gostoprimljiv, ali umereno, što bi rekli. Žaklina, Ljubice, komplimenti za lepinju sa kajmakom. I da vas pitam koliko vama znači zadovoljan gost koji je boravio kod vas. Da li je to nešto važnije i od same zarade? Pa to je upravo ono što Vlada kaže. Svaki gost kad dođe ovde, mi ga dočekamo ne kao gosta, nego kao prijatelja. I oni se automatski tako ophode prema nama. I taj spoj prvi koji bude takav, ako do kraja ostane uvek, 2, 3 dana, 5 dana, nije bitno koliko, toliko dobre utiske ostavlja i nama i njima, da ja jedva čekam da mi ponovo dođu, ili oni, ili slični njima, a oni isto tako po nekoliko puta zovu kad odu s namerom da će ponovo doći, da li će uspeti ili neće, ali taj kontakt ostvaren je fenomenalan. To je nešto što možemo nazvati prijateljstvom. Kao prijateljstvo. Znači, jeste kao turizam, ali u stvari i prijateljstvo veliko. Zaista. I nešto zbog čega vredi čitav trud. Jeste. Zbog čega se nije bitno da li služi to gosta 3 ljudi, što kaže Vlada, jer takvi smo svi, ili 2 ili 5. Bitno je da on bude srećan i da smo mi zadovoljni što je on srećan. Na red je došla tema i o sadržajima seoskog turizma u domaćinstvima i u njihovom okruženju. Za tu priču smo odabrali domaćinstvo Vodenica kod Uče u Ljigu, a evo i iz kog razloga. Jedno od najpoznatijih domaćinstava u Srbiji je Vodenica kod Uče. Jedan od objekata koji smo među prvima postavili na sajt Selo RS je objekat domaćina Radojka Radisavljevića, učitelj u penziji. Zdravo, Radojko. Zdravo, Vlado. Dobar dan. Dobar dan. Naše poštovanje. Takođe. Vodenica na vašem domaćinstvu ima veliku tradiciju i godinama privlači goste. Pa ova vodenica je Radisavljevića vodenica. Nekada na toku od Kadne luke do Ljiga bilo je 8 vodenica. Danas samo radi ova i ima jedna tu Radivojića vodenica koja se nalaze na istom jazu. Smatra se da je stara preko 250 godina. Verujem da to brašno služite gostima u raznim jelima koje spremate. Pa služimo naročito za doručak cicvare, onda integralni hleb pravimo, mešamo
palačinke sa heljdom i gosti obično kad dođu ovde, oni posle jednog takvog doručka traže da ponesu brašna kući i sve više se zadnjih godina traži to integralno brašno, prvo onda heljda i kukuruz. Mada kod nas se ovde jede beli kukuruz, a ima koji dođe pa traže žuti. To se tačno zna iz kojih su krajeva bivše Jugoslavije gdje se jede žuto. Da nam pokažete kako radi. Može, sad ćemo da je pustimo i da vidite kako to radi. Vodenica je pokrenuta. Pokrenilo je, već radi jedan točak. Možda radi 2 i 3, ali sad trenutno samo jedan. Beremo kukuruzno belo brašno. To je znači za proju, za cicvaru, a kod nas sad u oči Božića se koristi za tesnicu. Negdje se pravi tesnica od kukuruznog, a negdje od pšeničnog brašna. Kod nas se ovdje pravi od kukuruznog brašna. Sipa se žito u kupac. Ovo je neko loše, zato sam ga nisam htio ni da... Sipa se u koš. Ovdje se reguliše brzina ispadanja žita. Ako ćemo krupnije i brže, mi ga spustimo. Evo je. Ako ćemo sitnije, mi podignemo gore i ovdje. Ovdje se spušta i diže ovaj gornji kamen. Ako ćemo sitnije, mi ga spustimo. Ako ćemo krupnije, mi ga podignemo. A inače, evo možda vidite kako je to brašno. Znači čisto, bez nikakvih... Šta kažu gosti za ukus? Gosti su iznenađeni uvek i veliki broj ljudi, naročito iz Vojvodine, nije video vodenicu. Tak je bila neka novinarska turneja, jedan Kinez. Kaže, u Kini ima sve što i u Srbiji. Rekao, nema sve, nemate vodenicu. On kaže, nemamo. Vlado, evo nas na jednom karakterističnom sadržaju seoskog turizma, a to je reka i priroda koja je okružuje. Kaži nam kakve su sve promene doživjeli sadržaji ruralnog turizma u prethodne 2 decenije i da li im je još uvek glavni cilj da se sa njima zadrže gosti koji dan duže? Ono što smo imali pre 2000. godine je bilo da imamo jedna skromna seoska domaćinstva koja su primala goste i bila vrlo jeftina. Danas je to prilično drugačije. Možemo reći da je suština u tim dodatnim sadržajima. Danas se kvalitetna domaća hrana i komforan smeštaj podrazumevaju na selu. Dakle, više hrana nije atrakcija. Jedan naš domaćin kaže, turisti su se izbezobrazili, neće više samo da spavaju i da jedu, nego traže nekakve dodatne sadržaje. Tako da suština jeste u atrakcijama u turizmu. Dakle, na selu imamo prirodne ili bogom dane atrakcije kao što su reke. Imamo puno domaćinstva koje su na ivici Dunava, Save, desetine domaćinstava uz Drinu i to je ono što ne može se kupi bogom dano. Dakle, prirodne atrakcije ili nasleđene kao ova vodenica koja evo skoro 300 godina radi, a imamo i one proizvedene atrakcije. Dakle, naši domaćini crtaju gostima mape za šetnju kroz šumu, prave staze za šetnju. Danas na selu imamo konje za jahanje, staze za konje za jahanje, staze za kvadove. Skoro svako domaćinstvo ima bicikle za svoje turiste, tako da se puno toga promenilo jer se promenile potrebe turiste. Ono što i vaša emisija pokazuje,
vrlo bogati i sa sadržajima i sa ponudom u seoskom turizmu Srbije. Igrom slučaja, prošla sezona je zbog epidemije vratila domaće turiste turizmu Srbije. A rekao si da je ključna reč na pretragama vašeg sajta bila bazen. Tokom dobrog dela godine, glavnog dela godine, najtraženiji termin na sajtu Selo.rs je bazen ili kuća sa bazenom ili tako nešto. Dakle, na sajtu imamo preko 100 objekata koji imaju ozbiljne, prave, velike betonske bazene, ne samo one male plastične. Tako da domaćini kažu da gosti često dođu i ne okupaju se, ali je bitno da tu negdje ima nekakva voda. Pa ako nisu pored Drine ili ne znam Morave, bazen dobro dođe. Tako da jedan od ključnih sadržaja zaista jeste bazen. Vaš rad je ovenčan i sa nekoliko priznanja. Koje nagrade ste dobili i šta tebi lično znači? Ono što smo radili nije moglo da se ne primeti, jer puno smo stotine hiljada noćenja napravili u domaćinstvima u Srbiji, tako da taj promotivni deo jeste bio vrlo zapažen, pa smo dobili i najveće državno priznanje u turizmu, to je Turistički cvet od Turističke organizacije Srbije, a imamo i nekoliko priznanja. Nedavno smo dobili priznanje prestižnog stručnog časopisa PC Press koji se bavi posećenošću i atraktivnošću internet stranica u Srbiji. Dobili smo nagradu za jedan od najposećenijih turističkih sajtova, a već 2 godine smo i ubedljivo najposećeniji domaći turistički sajt, dakle, ne računajući strane. Tako da, eto, nagrada ima, ali naravno oni i dalje obavezuju da pravimo i dalje što veći i veći promet ovim našim seoskim domaćinstvima. I današnje druženje smo završili u prostorijama portala selo.rs u prijatnom razgovoru sa Vladom i njegovim glavnim saradnicima, Gordanom i Milošem. Vlado, tebe prvo da pitamo za mišljenje o uzrocima i zaslugama ovolike posvećenosti sajta selo.rs. Poslednjih godina zasluge nosi Miloš i njegove aktivnosti, njegovi saradnici, a ključna je u našem poslu je ključna pozicija na pretraživačima. To je značilo pre svega obzirom da zadnjih godina apsolutno sve ide preko interneta, pogotovo sa razvojem, sa dešavanjima oko cele pandemije. Mnogo stvari se prebacilo na online i desilo se da smo se optimizovali ceo portal, da ljudi kada pretražuju neke fraze i segmente koje su vezni za odmore ili za rezervaciju smeštaja, vrlo lako mogu da nađu sajt Selo.rs i ponude smeštaja koje se na njemu nalaze, obzirom da smo u samom vrhu tih rezultata pretrage, što je i ključno kada vodite ovakav jedan portal. To je ono u stvari što je donelo najveći broj poseta, najveći broj rezervacija i to je proces koji se stalno radi. Dakle, to nije jednom što se odradi pa je to gotova stvar. Dakle, kontinuiran proces. Dosta posvećujemo pažnje i drugim kanalima marketinga, internet marketinga. Naravno i neizostavni su Instagram i Facebook kao dve najpopularnije društvene mreže. Relacije domaćin gost u seoskom turizmu imaju sopstvene zakonitosti. Različite su od ostalih grana turizma. Kako ih ti vidiš i koje je mesto portala selo.rs u svemu tome? Inače u turizmu imamo nekakav odnos gosta sa konobarom ili recepcionarom u hotelima, u hotelijerstvu. Seoski turizam je segment turizma gde gost ima odnosa sa vlasnikom i to je dosta drugačije i to je jedna od prednosti, nekad i opterećenja seoskog turizma. Što se tiče razvoja sajta i naših eventualnih uzora, naravno gledali smo sve evropske ili svetske sajtove koji se bave ovom tematikom, ne samo rezervacijom i promocijom seoskog turizma, nego turizma uopšte i tu su naravno najveći svetski primjeri Booking.com i Airbnb. Uzeli smo i od jednog i od drugog nekakve segmente, ali smo naš sistem projektovali tako da bude ipak prilagođen i lokalizovan za naš teren i zahvaljujući tome smo i ova dva svetska sistema pretekli u nekim
pretragama smo, bolje stojimo nego oni, ali ne samo ova dva velika sistema, nego i kako smo članovi Evropske federacije za seoski turizam i svaka država koja ima seoski turizam ima sličan portal našem i tu možemo se pohvaliti da smo uvijek među prvih 5 u Evropi, jer malo je destinacija koje imaju ceo seoski turizam jedne države na jednom portalu. Evo, mi smo negde uspeli ili smo na putu da uspemo da ih imamo. I za kraj, tvoje mišljenje. Koje su perspektive razvoja seoskog turizma Srbije? Perspektiva razvoja u tome da će biti sve više domaćinstva, sve više objekata koji se bave seoskim turizmom i da će seoski turizam biti sve kompleksnije, odnosno sve raznovrstnije vrste smeštaja. Imaćemo sve više onoga što danas zovemo etno sela, etno naselja ili ne znam, turistička naselja na selu ili u prirodnom okruženju, tako da ono čemu se sigurno teži, a to je da će imati sve kvalitetniju i naravno sve skuplju uslugu. Vlado, došao je trenutak rastanka. Želim da ti se zahvalim na divnom druženju, gostoprimstvu tvome i domaćina koje smo posetili u Ljigu i konačno poverenju da napravimo po meni jednu važnu emisiju. Tebi i tvojim kolegama želimo da nastavite da uspješno širite ovu lepu priču o srpskom selu i seoskom turizmu preko portala selo.rs, a gostima i domaćinima da nastave da vas posećuju. Sigurno će naći najbolje rešenje za svoj odmor. Hvala i vama što promovišete seoski turizam. Imate puno vrhunskih emisija o seoskim domaćinima i seoskom turizmu uopšte i naša želja je da napravite još puno emisija i da snimite svako ili bar većinu seoskih domaćinstava koji funkcioniše danas u seoskom turizmu Srbije. Hvala tebi puno na lepim željama i vidimo se uskoro. Na istom smo poslu. Hvala vam puno.